Wadidaw, lihat teman-teman. Wah, banyak mainan berlumpur. Wah, kotor sekali teman-teman. Banyak sekali mainannya. Wah, kita bersihkan. Wah, udah ada keranjang nih teman-teman. Kita simpan di sini yuk. Wadidaw, sudah ada air bersih juga nih. Mari kita bersihkan teman-teman. Kira-kira mainan apa ini ya teman-teman? Wadidaw, ada mobil derek nih teman-teman. Wadidaw, ini mobil kedua. Kira-kira dapat mobil apa ya? Wadidaw, lihat teman, ada beko warna biru. Wih, keren. Kita ambil mobil selanjutnya teman-teman. Wah, kira-kira mobil apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, dapat slider. Kita lanjut bersihkan teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada beko lagi. Wadidaw, kira-kira mobil apa nih? Wadidaw, lihat teman, ada mobil tank. Mari kita lanjut cuci. Lihat teman, wah ada mobil ekspedisi, keren. Mari kita simpan. Kita lanjut cuci lagi teman-teman. Wadidaw, mobil Tronton teman-teman. Wih. Lanjut cuci lagi teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ada mobil pemadam kebakaran. Wih. Simpan. Wah, apa lagi nih? Wah, lihat teman, ada mobil Transformer. Sepertinya ini mobil polisi nih teman-teman. Mari kita bersihkan dulu. Lihat teman-teman, wah betul nih, ada mobil polisi warna putih. Mobilnya keren nih. Wadidaw, mobil besar nih teman-teman. Lihat teman, ada mobil tangki Pertamina. Ih, mari kita lanjut membersihkan mobil-mobilan teman. Wah, kira-kira mobil apa ini? Mobilnya gede.
Lihat teman-teman. Wah, ada mobil dump truck. Mari kita simpan. Wadidaw, lihat nih mobil terakhir. Wah, kira-kira mobil apa ya? Mobilnya panjang. Dan kita kunci. Wah, kelihatan. Wih, Toya. Wih, Tayo ini teman-teman. Warna kuning. Wih, keren. Tuh lihat teman-teman. Warnanya juga bagus. Kita kumpulkan di sini teman-teman. Wah, udah beres semua nih nyuci teman-teman. Wih, dapat mobil banyak.